Usa ka cargo vessel ang nasangyad sa baybayon sa Pantalan sa Lugait, Misamis Oriental. Samtang barge, tugboat ug dredger nga napadpad kaniadto sa baybayon sa Upol, Misamis Oriental hangtod karon wala pa makuha. Ani ang report. Gikumpirma sa Philippine Coast Guard District Northern Mindanao nga usa ka cargo vessel ang napadpad sa shoreline sa Purok Salimbal, Lugait Port sa Lugait, Misamis Oriental. Sigon sa investigasyon sa Coast Guard, nga anaa sa lawod ang mong barko samtang nagdiskarga og nadala kini sa balod ug hangin nga napadpad sa baybay. Ang tabo ato sa maong vessel is na nitry siya og pahawa sa yang position, yang current anchorage. So supposedly mo balin siya glayang lugar para to pangikusugman ng hangin, but sad to say na siya naunahan siya sa kusog ng hangin ug kusog nga balot mo na napadpad siya sa asa sa current location karon. Karon sanglit galisod nga madala pabalik sa lawod ang mong cargo vessel at dunay posibilidad nga i-salvage kini. Ginahulat pa sa Coast Guard ang pagkuha og salvage permit sa tag-iya sa barko. Nag-conduct ta dito og monitoring, and then ang ato sang Maritime Environmental Protection Unit Northern Mindanao ni-conduct sa mga shoreline o coastal patrol to tanawon kung nabay oil spill nga naitabo or wala. But so far wala raman. Samtang ang barge, tugboat ug dredger nga unang nabalita sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga misadsad sa baybay sa Upol, Misamis Oriental epekto sa shearline sa niaging semana. Karon anaa gihapon ang maong barge sa baybay ug anaa nahimutang duol sa tulay nga gasumpay sa Cagayan de Oro City ug West Gabahin sa Misamis Oriental. Gani kung lantawon mas misamot pa ang kahimtang niini. Kung kaniadto kining barge, ingon man kaning dredger og tugboat, anaa pa dito sa medyo lawom nga bahin. Apan tungod sa epekto na sab sa sagunson nga kusog nga balod, inubanan pa sa kusog nga hangin, mas nadala pa sila dinhia ngadto sa kabaybayunan. Sigon sa Upol LGU, padayon ng ilang monitoring sa mong barge uban ng Philippine Coast Guard. Gani ila na kining gihikot aron masiguro nga dili mo bangga ang mong barge sa tulay. Nakikoordina na sab sila sa buhatan sa Marina aron mapatawag ang management sa mong barge aron kuhaon na kini sa baybay. Kay hangtod karon dili makontak ang ilang opisina para mapugos gid sila og atubag. Ang Marina na ang nagpadala og show cause order sa ila para tumagon na nila og ilang surbaron o ilang kakuhan sa pag pull out na. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa 1 Mindanao.